pe no mi e de gbe na mi e ga do jijo na horizon nya gbe pa de pe be wa no mi anti le la mo se pe nya o me ne mi le la mo se me anu si anu acha fo eye wa je fie to aje ga to na mi pe ju kwa we be egbia mi e ko ha do lo le konjigan alo tevie konjigan tevie de fo gan e wa de nu vovo mo na mi ase tanya ke mi aglo egbia mi apo nkude tevie de fo gan alo konjigan pe do vovo si o na le tepia wa de nu kata mo na mi ha do la yo le tepia ro na nu gedo kude do no pe nya ontia o ja glo na mi ase que français vous gomea et présentation du centre hospitalier régional de Théviers. Ne peut nous amener ni assez égbia. Amakawa mieko de Yolagan et directrice régionale de santé. Apprenons à Benou à point et Sénam. Claire apprenons à Taï à Kwele, assistante médicale conjugale et Théviers. Pas mauvais le miagogbia à de nous un ami que Amakoko miaozon l'eau. Nya fo mo to le bio itawe dolo nya o le do o mkakaka akpe yala mo popo we gbe ma mi ese ke nya je ego mezerika mano doyola mo ye poa pugon to amape la mo senyo ogbo eni directrice esenama ma to gbe ane no wa de kondigan Tevie toi, ego monami, mi awo do yo po gan le tevia, ne de, nui o nya, fi o le, ne nya se. Akpe, mama. Akpe. Mi dogbe na mi ave toji no lo kata. Pour mi ave tu me gan si o le tevie toi me. Mi takpe no de wa fe amelele, alo mi ave soutien. Si on en a mis ici, les miens fait d'or pour vite les congis d'or au homme. Oui, on connaît un ministère pour on connaît c'est dans ma gueule. Mais pour le congis quand si les régions amé, directeur régional li, a fait congis les régions amé. Et directrice et le nous propose mi fifia que mi camé mi a fait un gros Théviers Kondinti au million de hôpital régional de Théviers et d'or peut signer Fiarabe d'or peut on avait hôpital public Fiarabe d'or peut au nier et Fiara d'or là où les aimé et d'or peut de signer au dadolé au fianoulé et nous avons des prévention. Nous avons des d'accord ou à remonter dans le noir. Quand dit Théviers le conduit et n'y conduit gans il est à Pogo mais nous toi mais kata et le dodo nuit en noir. Donne si vous mettez dans les conduits porteurs au kata patéon ava Théviers peut conduit. Et ta mi probe conjugan ye onye mi ho adono toi afisi afile apogo me région maritime ame mi ave dono gbogbo to o tuna zi onu to ame mi ho dono toi golf ha to yoto pour préfecture buo me que ma ne mi ase gomme nuit là enye konjide siye fiara do asiedi ne le siwaten awo dodo de dodo no ita mi yu abena fiara be konji mi aten agbrelema be fiara be kokolote wole eye onye konjigan si mi aten ava les récits à yime ne waten apomi agbo konji si a odu yanyi le pe apereka à la fâche que blanivo et veme et tu konji 1982 82 les KDD sinon Togo
kple adzamanitɔwo dome yewo tsɔ tu kɔa dzi ye fiaha xɔ de asi dɔwɔnɔ katã me le kɔma dzi le nyanu ɖeɖe nua meka ɖe dzi be nene be nya ye ko miate ŋu agblɔ ke ne nya bia se ɖe galia eye ko miagate ŋu aƒo ne ƒo tso ŋuti Yede akpena mama ese nam le eƒe numeɖeɖe ku ɖe tsevie kɔŋga dzi alo tsevie dɔyɔƒe gã ƒe nyawo ŋuti vɔ maganɔ gbɔ mabiɔ be fika goe miakpɔ kɔdzi gã le ele tsevie le gblɔvɔa fiki ta wolea miase. Ok. Kɔdzi gã si mi nya gblɔ me mi lea ele gbatoƒe mɔ dzi ne mi to mɔ ne nu le gbatoƒe yema kɔa ele mɔ to me le gbatoƒe mɔa dzi enye kɔdzi si ye aŋɔmɔ to ŋkume ne kema mi gblɔ be facile d'accès wate ŋu azɔ ayi aɖo ʋu ayi bɔbɔe emɔ eyi fima le fima ye kɔdzi le enima le gblɔ le nyawo me fia be yɔtɔ vogãtɔ savana miagoa vogãtɔwo me sugbɔ le miaƒe nuŋɔŋlɔwo me o vogãtɔwo me sugbɔ le miaƒe nuŋɔŋlɔwo me o mi xɔna tabligbotɔwo sugbɔ tsɔwo vogãtɔwo mi de gesi be vogãtɔwo wodzo tona megbedomea ayi lome lo ayi anexɔ lo ayi alo ayi lome ave tsɔ miagbɔ ɖe wotsɔ vana tsevietɔa mi me xɔ ave tɔwo sugbɔ vɔa ame ɖeka ɖo wovana ɖe hiahiã ɖo ta miede akpe fi ye kɔdzi le tsevie kɔgã dzi le tsevia miese tso mianɔ agbɔ maga anɔ aƒenɔ akele gbɔ azɔ enye assistant médical le kɔgã dzi le tsevia ne wòana mi edɔ vovovo dɔwɔƒe vovovo yiwo le kɔgã dzi le tsevia ne ɖewo gblɔ ne miase kple edɔ ye edɔ ɖe sia ɖe teƒe wɔna ne mianya madame akele yo mi da kpe ye mi le dogbe ne ziɔme nɔtɔ kekem ye miasɔ yedzia mi la gblɔ be dɔwɔƒe vovovovo wuiadre le miabe kɔa dzi mi la kpɔ ame ko kpɔna amegãxowo gbɔa mi yɔnɛ be médecine générale wokpɔna amegãxowo gbɔ dɔléle ke gbe ku ɖo amegãxowo ŋuti kpɔa woyina médecine générale mi gba ɖo ame kewo kpɔna edzi be nyawo gbɔa woyɔna wo be cardiologie nene be dɔwɔƒea tsã le mia gbɔ mi gba ɖo ɖeviwo teƒe ke mi yɔna le français gbe me be pédiatrie wokpɔna ɖeviwo be dɔléle be nyawo gbɔ mi gba ɖo ekatsɔn ame kewo kpɔna na ame ŋe alo la wɔ dɔ na ame ɖe mi le yɔe le français gbe me be chirurgie mi gba ɖo dɔwɔƒe wa tsã le mia gbɔ mi ɖo ame kewo kpɔna evi dzidzi be nyawo gbɔ maternité ame kewo gbe kpɔna efunɔ ne mi dzedzi be mi kpɔ vi la dzo mi le dzi vi mi yɔna dɔwɔƒea kekem be gynéco obstétrique ele mia gbɔ eye me ye maternité atsã le ele mia gbɔ ame kewo kpɔna aɖu be nya gbɔ stomatologie etsã le kɔdzi gã ame kewo kpɔna ŋkuvi ne ŋkuvi le do ŋƒo na mia ame kewo kpɔna ebe nyawo gbɔa woyɔnɛ be ophtalmologie etsã le mia gbɔ ne mi ŋe yiwo dza do akalo na mia dɔwɔƒe buwo ke kpakpɔna nene be nyawo gbɔ mi yɔnɛ be kinésithérapie etsã le CHR tsevie pharmacie ne woŋlɔ atike na mia afi ke mi la be plelea mi sana atikewo kekeŋ vɔa kewo hiã zeɖeka enɔna mia gbɔ eye enɔna pharmacia ke gbɔ la ke ɖo dɔ ɖe ŋutia wola dro mi kpɔ abi analyse fi ke mi wɔnɛ le laboratoire etsã le mia gbɔ ne woŋe alo afi ɖe le vi o wobe ayi radio atsã le mia gbɔ gaɖo me eva kuna ɖo be
mi la va kondi mi ma kpo ega la ten kpo mi ado ko edi o mi la kpo vide voir ekeke ma no mi asi o mi la ya fide funu eto service social echale mi agbo ke pe na do hian to ntia echale mi gbado ameko pona koko nyinyi le kwandia koko nyinyi service d'hygiène hospitalier echale kare mo wa edolele anvanina tago mebe dolele alo affection mi yone be psychothérapie psychologue o le miasi ke pona nene be nya ochan po gbogbegle no ochan ba nanani echa be tepe le miasi nene ba me le kwandi pona dolele wan chan be nya gbo wa pede a nene be do nene be do pe o le miasi le miasi ke do po vovo yo le kongadi le tebia ye mi ma mi ese wa magano mi no gbo wa de sia de ko do ne mi kle mi ase mi anya mi kon ye mi wona le tepia ape ne mi so amega ho tepia nu ko mi wono e do lele ke pe kudo ame ke gbedo pewe ni so ipo a ne do lele de kudo nti wa medicine la so so ba bode noa ne tale do adomele do fifi allo afike gbe le vi opo a no va kwati no gbegble po a ola do ra amenga ho tepe de viewa mi akeke minye de viewa so gbejo kakaka o ba do pewe aton pewe ni ola yi de vio tepe le kondo dia pewe aton e voa afido wa pewe ni wa mi agboa pewe aton no so audio so 0 kaka be do 15 ans ola yi de vieux tepe nu ge ke be kuro de vieux nti kwa ola yi fun gbo fi anemi so nkuvi tepe gari mo wa tala no do ola va medicine amega ho tepe ola va po be awo eta won kele duwa nkuvi ye ola do do da nkuvi gbo nkuvi to gbo neneke won to chon la tesu la homi nkuvi le fanda sino alo nje nkuvi jino ndeke gbe won nkuvi no pa o gbe ba o gbe gblan pa ola do lo na nene be tepe nrobe afide ke nyen gbon san wa ele ni orthophonie nuka ni orthophonie wa ameko ina funo wele ni devi ko la di ola no kuko alo to mano se na wonwero alo mateno ponpo nenebe orthophonique le ni service orthophonique funu yo pona nenebe de viole wa ngblaiso be laboratoire nka be wono eya ejina dolelia nka e amia sobo ke egbon be tale du ya nka na tale du ola do mi po ola de hun no alo ola no ola gbon be ayi gazi akenva nenebe do pie pona nenebe nyon gbo ngronso chabe radio le mi agbo radio nka be wono echa edolele ko sova ola die mi po labo kudo radio a epe na do mianti mi adokito nti mi so pulu ko na edokele lewa mi te so pone no gbon fifi bi adomele duwa ola te bi ayi radio apoda be nkele wa to funu ake echographie ale won yona funu ake scanner wa miamia gwa scanner mleo wa mi ona echographie mi ona radio neta afo afisi afi kaka di anon tonyaji eji echa mi pona mi ona echographie so jinti echa nyenu yeye na mi fifi ye echa le kwanzi ngbon cardiologie nko wona le funu ejibe nya opona ejilevem la nova nene ba mi agbola tododa ela kwada bere ejenya wolo ala nubuya ne dia ela weno ne nubuya ela gbagbon be fi ere ko la ye wa nene be do pe o wele mi agbo do po vovo yo le
mia be konji gan ye me mami secret maman akole le globe yodo pharmacie voiti que gero me le pharmacie ayo hia vivere ye ole ba do va na be mi kona mo do be yo yi konji be pharmacie atike amole o va na ziology a o mo pone chon do va na lo mo to gbode nkanti atike patama no ko ganji le mia we chebio yo ape on to glezande avait ame autant sibezio etando believe tan le fifi esia blona konjibe madu atike okeke ne so atike okeke so dua ekaye ke ame ko le epagodo la so boa kenya be mia so kaba mia so odona mia pe no na mia gbo mimsa na ekeke esia m de mole intina bi be mia se ekeke mu na be gare me ola bang na tike de na wa o makole mia gbo wa ola be kwele sio ke yintima tene e wo fia be vere ame a bo mi le che kwa imatike ale mia gbo cha ala no mia gbo wa kwese ola kwese de ka ke yi mahia kakaro wa e wa be plele pe pagodo ide apeke mi ka ji pe nyo mo ko iti ala mi pe no le ne nya de gbale ti so kuro ni be nya ti ela gbagble so pe na mi ne pharmacie be nya le mo jodo wa ne de le gbale so pe na mi mama kolea ya nya mo eglonya be nya te pe me vo mi bona be pharmacie hospitalière konji be atike sape konji fatike sape ya matin astatike okekemu ya yinya te pe be nya nega va me be atike yo mi do be mi asta ha garo me eva hunatemia eva tona do bobina mi jave pli ha me kwere fimo ke mi anodim nega mi kwe afi mi ga ba kerenti ni be pharmacie vole di dodo ye autonomia yinbe atike yo mi azan le kondia oh ye mi plein mi yene be médicament essentiel médicament essentiel wa be liste le miasi atike mo yo no miasi gudu afi ne alom le miasi me ka temple de kabu akwe donc ade nya kweme ya atike okata matin no mia bore ya be pharmacie do jona o ma no bo la bona we nya mo gan le tepe le do po gan le tevia e bucha o ba atike ma mo nyuna ma gbe to kle ne ye o hia bo bo voa mo le tevia conjugon loma yo va dina vule ne nye bo vu manke na mere de ya ma hia o e yan tonton fi mi ato budaroa ele miasi voa kafla voa mele sigba atike potio ne ko mi ayi atike sala gbo kwa va play han ke amena na voa amena na be yene amena e pe bula ele be wo do 20 ke ma do pe gare le lome e wona do to buanti akare diba evu mazo bu de die evu koko wa teun adona amare wa ejidi ava no na be karumea evu ameva suna gbore te pe mo fo lebe wa me na mi keke tani he yi meye onamila na kpobe na evu le miasi ko va nana mi onanami ma kpobe he yi o me yala o le miana ko yebe dodo libena fi o dona wure pore lo me ya menye vusape yo nyu vusape ya mia evuna pe ya kafla mia konji ene va konji ya ele be na po wure konji me po be dodo ma le ngo yififiata eji evu le mia si de dodo ye si o mo le fifia meta evu le mia si no meji vla vo ameria te va gere khame ya gake mia bo be fifia enyo wutan ni te ma mele musedom amisi ona na bena ne ya bena odo apa bena wana vula lono nu mito sobo ne wana vu ena bena evua ne lia
et de ame sugbɔ to kume vevitɔ nyɔnuwo kple ɖeviwo ta enyama hã pete va ƒo nu ƒoto ŋuti le ɣeyiɣi bu me. Ema evua le wole ma ne le kɔndzi kpɔtɔe sɔŋ abe le ye wovuna dzo yina lome tsã be mi letso ayi lome kekeke le agbɔ kɔa ameawo be ɖokla trɔ tsɔ ʋua dzo mi sena tsã ma edo ƒo bi ɖe mama kele le nana sɔ alo yi akpe be ma fifia si bia de ke miaƒe nɔgblẽa trɔtrɔ le va ehu le nanye fifi le nanye le gblɔ le ɖeviwo be to be nya be ne wome le se nu alo mele ƒoƒo nyui ɖo wokpɔna wo gbɔ le kɔn gã dzi nenye be ame tsitsi ɖe tsa ŋkua menyanya ƒoƒo ne mele ŋsemo ɖe mele woma va mia gbɔ le kɔn gã dzi o ewa tsã le me amegãwo ye miasɔ kpɔ ɖo nu ɖea ame ko akpa ɖeka tuna na wo ye vava na me be ƒona ƒo woatsã nene va mea ekpɔna wa gbɔ me ɖeviwo kpɔ amegãwo tsã le me ya yeji ama kele vale le dzi hoa me yi ma bi azɔ be ɖoƒe alo tutuɖo kae le miaƒe adɔlɔsi na edɔmowɔwɔ leke wole miame ɖo mi srɔ̃ dɔkita doa le afiafiwo mi do awu ɣia mi le abi do na mo miatɔwo tsa le nena lo alo tutuɖo tɔxɛ ɖe le wosrɔ̃ le afi le lo alo wode suku tsaƒe va le edɔ dana mo le teƒea le kɔngadzia akpe miabe kɔndia ame vovovovovo wele ye oyi ebe suku ɖutune kengbe va le wɔ dɔ le kɔndzi miasɔ yedia miate yɔwo woawoe le nyi me kɔ mi gblɔna mi sia mi gblɔna dɔteur voa le mia gbɔa ame ko ɖutune doa oyi kaka pe ame adre baba wɔ gbuo kpe pe ame tɔn ele pe ame wo mi yɔna wo be médecin wo le kɔndzi na mi woawoe yina miaƒe tɔ tutu gbɔ le dɔwɔƒe vovovo ke wo me yɔ ŋu woawoe le ta na wo ne mi la gba kpɔa woya mi yɔna wo be personnel médical médecin mi la gba kpɔ infirmier assistant sage-femme kinésie ame ko le anesthésie o le bloc nene ba mo wa mi yɔna wo be personnel paramédical wotsã sukulu yi kaka xɔ agbalẽ sedigbalẽ woxɔ sedigbalẽ woawoe le kɔndzi woawoe kpɔna dɔnɔnɔ edɔ ame ko le doa be nyawo gbɔ migba ɖo personnel d'appui ko wo le nyi garde malade ame ko kpɔna anyigba kpɔkplɔ be nyawo gbɔ manœuvre abrankadiwo ne wova kɔndzi ye wo mate ŋu zɔ ame ko kɔkɔna me ɖo keke bi me woatsã wo le ame ko dzrana miabe climatiseur nene ba amewo keke wa personnel d'appui technique ye me wo le e ma sɔ ɖo ŋuti kpoe ɖea ke gbɔ la va wɔ dɔ le kɔndzi akpɔ dɔnɔ akpɔ ɖa be le nu ke le wɔe ati keke ma ŋlɔ ne o eya médecin wo ɖu tu ne assistant wo sage-femme nene be amewo kpɔna edɔnɔwo gbɔ woanyi kpo be abe kple le afi ɖe kpo ava abe dzaba ŋlɔ nu o le mia gbɔ le nu le nu ye awuwo tsɔ le vovovovo awu dodowo le vovovo il a kpɔ awu ɣetɔwo il a kpɔ awu bleutɔwo il a kpɔ awu vertɔwo akpɔ kakitɔwo vovovovovo nene yo ke awu le vovovo nene ne mi va ta kun ɖe me kae mia gogo gbã be mi dza yi fi aleke akpe no va kɔndzia ame ɖe kpekpe ke do awu be nyi kɔndzi nɔtɔ kpɔ la te bia nya ela kɔ nu me nu voa ne wosɔ dɔ lele va ye wova mia gbɔ le kɔndzia ye wodo go amea ela fiɔ be wola yi fi etutu gbɔ funua ye mi yɔna be admission la kpɔ miabe dadaviwo wo dzra ɖo keke wo le funu woawoe la xɔ anya ko wosɔ va wola xɔe woawoe la gblɔ na wo be awo nya ko wosɔ va ya amegãwo teƒe wola yi enya ko wosɔ va ya me enua wola yi pédiatrie wola yi enya ko wosɔ va ya efunɔwo gbɔ wola yi
efunu ameko kpɔna funu gbɔ egbɔ la yi wawoe wɔna nene be dɔ wɔnɔna bleme wano va yi afi ko le da ŋlɔ atike ne o la kpɔ awoe tɔ le funu o la kpɔ karevio tɔ le funu wa le nyi sage femme nene Vivia no kplɔn yi koa atike yi ƒe no awu bletɔ kpɔ ame bɔ koa o kplɔna mi na atike ŋlɔƒe lo alo leke. O kplɔna mi sɔ yina ame ke be si gbe ne o va ye o kpɔ be amegã ho teƒe o la yia o la kplɔ sɔ yi wa ba amegã gbɔ. Dɔyɔla yi le teƒe ma. Teƒe wɔn nye amegã egbɔ la kplɔ yi eye la biɔ nu me aku eme kudo akpɔ ɖa be le fi ke ye le ve o edɔ ke le le o eye la kpɔ gbɔ ne va hiã be la ŋlɔ atike la ŋlɔ eye hiã be la biɔ analyse eye la biɔ. Nenema be yi ne. Nene be yi ne wɔn. Mama ese eyi na nena. Nene. Bedola yi ma. Nene ye o yi na ema. Ema de gesi bena edɔnɔ ha veeli. Ha tɔntɔn. Na mia nyo. Dɔnɔ siwo mi dana dɔna la ƒe me. Egɔme nye be nuka ne ne va wo kpɔ wɔ te gblɔ be wa bia analyse na wɔ ŋlɔ tike na be dzo ya ƒe me na trɔ va enyi malade ko mi traité na en externe. Afi dɔnɔ siwo dɔnɔ lie ono va la wa kpɔ anawo nɔƒe bono tsi kɔndzi. Wo ya dɔ ye lele wa na tsi kɔndzi wa da dɔnɔ ɖe kɔndzi. Wa na xɔna nɔ me. Afi dɔnɔ siwo mi xɔna le urgence me patapata. Yo kɔndzi tsitɔwo nye vɔa azɔli siwo mi zɔna ɖo ŋuti woto vo. No xɔ wa en urgence ame ɖe ye nu dze dzi ame ɖe yi wa accident grave ame mi gblɔna be urgence. Eya azɔli wa ele réanimation be azɔli zɔzɔ fi ma lɔge wa kplɔ yi ma donc ane kpata o kplɔ ne nye ametiti o kplɔ be na le dɔ lem o kplɔ va yi médecine dɔkita ye le fi ma nya be ame ya nu ye le wɔ nya be ya ne yi réanimation zedeka ame ya mia hospitalisé doa o la tɔ va kpɔe awo ame ya wa te wa ŋlɔ tike ni wa yi atrɔ va nenema ye o le ma gake nu si mia ɖo kpe dzi nye be ne mi va kɔndzi la dɔkita si wɔna be docteur eli ye wɔna consultation ye be consultation be ŋkeke wo li assistant médical egɔ ye be dɔkita ɖeka dɔkita ma eya kpɔ dɔnɔ ye va consultation eya kpɔ dɔnɔ ye hospitalisé donc aɖoɖo le miasi ne mi gblɔ fifia be docteur yi leke le consultation o megbea ne ne va na kpɔe. Bɔnɛ mɛdze nu edɔnya tɔ ye mɔ ri. O ame sia ame de service le sia ɖe ne aɖo be docteur nene. Egɔ ye be ne va ŋkuvi teƒea ŋkuvi tɔ do ebe jour de consultation kple ebe jour d'opération. Donc mama ne va fa be ŋkuvi aɖo le dui ƒuƒuƒu gumagbe voa jour ma consultation me le ne ŋkuvi wa ri. Urgence nɔna anyi ame nɔna anyi kokoko akpɔ assistant médicaux wa kpɔ fa wa kpɔ ne nu ye lia wɔwɔ o rend compte na wa petɔ ne nye be ehia be na yi docteur gbɔa na te va yi docteur gbɔ alo akpɔ zedeka wa ye be gbemagbe ne yi alo ma yi docteur le bloc fa mi nye kɔmi be na dzo kple VVCC o dɔwɔtɔwo li wo nye spécialiste o si wo wɔna dɔ le service de spécialité on a mis surtout. Yasela aƒetɔ kple aƒenɔ egbea nye le nu ƒom ku ɖe kɔndzi gã alo tsedze dɔyɔƒe gã ƒe nyawo ŋuti fi yiwo le kple bubu mie se me va yi dɔ yiwo katã wowɔna ɖea ye mianɔ wole eme ɖe na mi maga ye dzi mianɔ ame geɖewo mi xɔ nya ɖo nyitɔ ame geɖewo gblɔna be ame xɔxɔa me yina tututu le kɔ fiaha be kɔndzi o ye va wɔne be yewo yina ame si me kɔndzi kloe wa ne makɔ ana mia ase me tututua mia se enya ɖe le mɔɖaŋdɔwɔƒea. Mi nane dzɔ mi na klinika ƒemetoa ne le yia ame ɖewoa wowɔ ne nyi le ke bena ne le ya woakpɔ gbɔ kaƒe ava nɔ egame kote gblɔ ŋuti ne dzɔa
mi yina eya cha ya ne le yodorolia apomoto mote onyo lava konji hoho do apomoto a o cha la ko clinique wonia o cha wona no ma kpo na mi agbo nyire le na bana mi se ba la ko e fio ha le na bana mi o cha o le na bana mi ne ma et d'abord du corps tia du corps yana konji et fia ha konji na nani afia mentor do ki fe konji na nani on ebe clinique alors on ebe privé va nous que mi pona jeje ni bana privé wa gado on a menure gombe a mentor be konji no mi mo wenyoro wa amomo java va pas que de na funami le côté majuria o mo kuna nziji na makakao o ko wa benu ko na chivile va ende pepe ya benwele kafi gbegble to achali kafi mi gba ko be clinique do lia o mo do kuoma o mo do autorisation ti on wa benu o mo le contrôler o wona nu ko by heart do lia o la chakanu ye ede chali jona e jona de miaji gbogbo de eyin be gade mo o la clinique ke ye o tobe fi ha be nkume le waju ala mede me le po agbo la ba contrôler o la nyanyo be dokan lenelia paracetamol ko la te we bodenwe va ko nya ba wo keva o mo je nchiwa o la nyanyo ba tike ya de kakwela te wo dovo ko le jibu ya ho galasi wa o la ngura tike gbogbo de va etike ma kata ndekai le suko be yo ayo ate sanu yo la te to no be bon ele yo gbo le pharmacie na pele yo gbo hafi edo cha lila o na do nyure docteur o dutu na obodo wa garo ma fike cha de na fonyi bena am gbogbo ke do na clinique o na do le fi ha be koji donc o mo do na town mi la no di docteur an tonton mi ma pe assistant la nani garo ma to assistant ma nani garo ma infirmier la nani va o mo dutu na do va o be urgence o be amede le do grave enya docteur a be présent o ma pe kaka mo do kuna edo cha lila o la nyanyo de be amea dokele mo le la do asese ko la do amea do da ko gaji zere ko la gbe o la lo da de fi ma kan ga ke mo po be poton ke de kalo ga bu da me ara kuwa o la ba bo nojo donc anu ko mi o mi nyaema koji no dume anu nyo de wonye va jo bu veto le mi abe fi a konji le do problème donc nenye be ma wo de jiji na mo nto de be no ado la menye nu gbegbele onye o ele si pe pe dem amantie bo ne jagbagba nu no sogbele wasi Yete akpe menye amero kwe nuko susuku de nyebe konji be nyawonti be amekokwa me ina la fiaro tututu ne yo garumo le hia docteur Antoine obe mele e ya fi leke ya liva no dans le konji yembe mabio mama benare leke gui amekokwa do la no le konji le nyagbodo mama glofia ba amurudu na obleu o e kona megban kle to ava proyi docteur agbo leki amekokko la no mi adoyo logbo alebe mi dono ocha mi akpo jije mo akpe mi c'est tout comme vieux be mu fofofo le mi ave nya bia nous la do de la noyi mais mi on avait circuit du malade ye dono anye le pomo nuke afi ageje do yopea monu kokporo la no si wanyabe i va do kon ya dia na etu ile ke kwa urgence na etu ile ke kwa maternité ple do do mon kata ye nene maye wodo la no ema dono adola nyama tabi le nu fofo mdo e ko yebe mia le jenge se be de ka wodo la no ha le ka wodo la no agbo na omela wa ngulonu afia amo ye ame anonyi afia obena do ta fi leke na kwa meya do ta fi leke na kwa meya nene maye tata le de konji pe azonlinu eye azonlima odola fonu for 20 to come vio anya fifia eva va mebe nu kata matin sogbe na mi nene mo mi le po fifia nu kata matin wa sogbe na mi nene mo le mi ko tevie konji do fe khomedodo de ka yeli eta khomedodo ma e ne deux mea elebe amere l'accueil et ya glono benade ya démission vocafla ne amere va urgence là et dit à monsieur miole brancadi ono khoya o me gave tona urgence o elle avait non posé le cabina ameya elle est accidenté et chirurgie
ame ya nu ejeji e médecine ame ya dévier oko e pédiatrie nene maye mizona zonia enyema afisi mi ponada benade veve se seva no nanua me gado mea enyina bena doma hi ameava okpebe ena yi médecine ekudu yi médecine eyi o le gbo pomla obe mi ve tout fait fima ye jibibia tonaema si no dodo ya lemia si bina ne va konjila ameli akployi afisi dim ne lewi ayi ela bina nyebe do pe o le ngo amesi ahome ye aglobe on emploie médecine on emploie chirurgie on emploie vidipea yo la oli nene ye azonlia le de tevie konjiema le konji tevie to anena nene ma eye nu tata o mete le mi aussi e mi ate wa khale nu alo mi ape do pe o me wu de ngola amewe wana doma o na mi kengbo ke enyanu de la ame yo ponu po fifia o no problem na ne yo ya pe me konjila o hwa yo kaba alo o le abena yo yo ha o mo bule bara dodo ye li ko nyi bena kafla ne la me gbeola a wotiatia na fisi o dado de no nwi mi be mia ponu pore radio ji le mia to de mia pe do yo pe signé fiara pe do yo pe la afia ne mia no pe nya o hom ne mia no jiramdo e ko menye bena kafla fiara be konji ye onye e do to o isuku afi fiara ko doda e do onu fiara ko doda ne galegbeglem ha mi le jiramdo hunti do pakple nu si ozan mi le de vume e nu si wa to de microbe le be fiara to enami eye fiara do petola o ya nu sro pe diedi so do lina o be soso tala mi abe doda si enyebe mi a jakpagba mi a odoa alo mi a homo do debena wa po vide ma o si fiara to dadi nami ne mega so de die o ha si gbale mi di ne ola fiara ya wododo de be tu konti kakena mere watiatia bena yi private la iha ibe tiatia ema ke nyonu al problem beno yi fima o le na bena yola enu si le belele a mea eye ko emi dibe mias ne mi va te mene mi nia mi o ha mi ale beno mi o ha ya te wa le beno o belele be o pona yo bo nyire keke vo sha fe va bio ega yo o mi agboa mi bia gaje ngo va me ke pro don ave le mi mo mi yo e mo ja o mi yo mi va trova na gama oh meno na gama mana nya se lo no do kam fa na ni se lo ko to kle apo no mi ate do kam na mi bia nya se a to pe adun se nya no le te pe ya le 91 24 24 65 98 60 98 62 blache ke vor câble blavone bla devo aton le blache ke vo ni blade blache ke vo ni blade vo ve ya bia nya no o to kon gadi le tevie mi don se o fa atonya pelu mi le nya sime mama nyaji okay le mi ato inyajia enya si o blomo le na me khokho be nya enya mo kekem le susu me na mi abe donu na la gaw mi abe ministre bubuto dodo le si bena konjine tro era bena me boletan bena afino do fia ha konjila do du na duko fia ha konji mate noyi ye du me vio wa va no dadam la fia do private le mi megbo private to ha ona do nwe gake mon popo nwi to a enyebe amesi alombe aba fia ha konji ha ne po do yo nwe aba mesi private
nene ke ame xɔxɔ be nyaya la miate ŋu ale ŋku ɖe ŋuti ne enu si le ame xɔxɔ me le kpɔɖo me woawɔ dɔ na wo hafi abia ga miatɔ nye kɔndie dumeviwo tɔ nye kɔndie mi ya wu nu fifia miakpɔ meyiwoe kplɔna kɔndzi menye directrice alo directeur ɖeka ye le kɔndzi ko kplɔna kɔndzi o ame yiwoe kplɔna kɔndzia dumeviwo le me ne mi décide fifia be tevie kɔndzia miawɔ dɔ na me ne miaxɔ ga mi keke mi lɔ ɖe dzia ɖeko ye miawɔ ɖoɖo tu ŋuti ye miazɔ ɖe dzi enu nenema elabena nu siwo mi kpɔna la wo sɔgbɔ vɔ wònye bena dɔ si wɔm miele be metsonu ye mi tsɔ lena dɔ aɖe te mi gbɔna be fonctionnement ke nyabia siwo kple edumeviwo ƒe ɖoɖaɖaŋuwo la mi sɔgbe be miaxɔ wo ne miadzra azɔliawo ɖo le kɔndzi dɔwɔƒea megade gesi mele gblɔm gale gblɔm ke bena fiaha kɔndzi mɔnukpɔkpɔ wònye na dumevi bena wòayi kɔndzi akpɔ gome le dɔwɔƒe si fiaha ɖo be wòakpɔ dɔyɔyɔ le setia me ma. Miayɔ faa abia nyase atɔkpe mi le edi ze ɖeka ke magabiɔ mama mama Akele de mi kpɔ do dzesi mi tɔsa mi le nɔ akɔndzi ɖe mi do na dzesi ame xɔxɔ ɖo be me yina nyui ɖo ya. Nye mate ŋgblɔ be ga ɖe me mi dona dzesi be ga ɖe me mi xɔna me nyuie ɖo. Boanu ka gbɔ be so ye be va le nyi nenyo mi mate gblɔ keke le fie gbe o mi la gbate trɔ va ɖo nene be nyanti vo akpɔe ɖea egble na tsi mia gbɔ ga ɖe me vo mi tse mi le dzagbagba ne miate nɔ xɔ amewo nyuie ɖe ye wogblɔ na be ne dɔnɔ va ye wòxɔe nyuie ɖea edoa eka ɖo me ne amoatie ekpena ɖo miatsa mia ŋuti kpɔe ɖea ihe mi le dzagbagba lo ne mianɔ xɔwoe nyuie ɖe lo. Ye de akpe be wole agbagba dzem be ame xɔxɔ le dɔyɔƒea ne wòanɔ yi nyuie alebe miadɔnɔwoa mianɔ hayahaya hafi woava nɔ atike kple abiwo dom na mi ke maga ye dzi mama ese nam fifia ɖe ye hatsotso li na kɔndzi ƒe nyɔgbɔkpɔkpɔ le kɔndzia ne lia ɖe leke wɔna dɔ ɖo tɔxɛ miase woaƒe le yi be yina ɖoa gestion be akpadzi le dɔyɔƒea. Akpe le dziɖuɖu alo kɔndzi be ɖoɖo nu mi gblɔna bena gestion hospitalière be sewo nu la dɔ ƒuƒo comité wo li hamehame siwo dea nu kɔndzi kpɔkplɔ ƒe enyawo me eye le kɔndzi siwo mi gblɔna be wonye fiaha be kɔndzi la mi yɔna nu ɖe be conseil d'administration ma eye conseil ya mea ame yiwo le me nye be wowoe nye maire par exemple maire ele kplɔ commune ele contact kpakple population enya nu siwo le dzɔdzɔ eye nyi président na conseil d'administration ma yeƒe kpeɖeŋutɔ li préfecture wobe amewo le me hafi dɔkita gãwo le me kɔkpe ɖe direction be amewo ŋuti ame mawoa woɖo mɔnukpɔkpɔ ana woƒe expertise ɖe enu gãgã siwo miawɔ ɖe kɔndzi tsɔ ku ɖe eganyawo machine ƒeƒlelo alo ame xɔxɔ ɖe kɔndzi ƒe hiahiãwo me. Comité buli mi yɔna be CMC wonye comité siwo nye dɔkita gã siwo mi gblɔ fifia docteurwo ƒe hatsotso siwo nana wɔ be avi ɖe enu sia nu si mi di be miawɔ dzi. Ame ɖe be anɔ kame na mia ɖe miaxɔe.
Allô, nyasela nye dogbelo. Ifa gboro. Dama sema. Itove dola. Dan. Ire kunya dola siwe O dama. maka fu da tu obele ko le madema. Ba maula yira olo. Oko no kaka. Dale ikevie konji le fisi me ya. Atro uta. Etro Wala mo khonyira so. nyawe. Ya tomo no kwa ni consider de ame a. Ai sare. Oh, dama sa kosira jemea. Mo po vonya nyem nemi ore. Wala mo khonyira la. Sare. Omo khona mi re na mo no fofo mo te na kwanji o. Fisi iṣẹ́ ni gbàlọ̀ fọ̀fọ̀ mu. Àpé kaka. Ẹlẹ́ ìyàwó lákàn ní rẹ̀. Mi dà pé. Wọ́n dògbò náà kaka. Ó pẹ̀ náà lo. Ẹyí sàn rẹ̀. Àpé ìsàgbà. Ẹ máa mi ẹsẹ̀ mi ẹnu àbí ńsẹ́ dúdú ẹgbẹ́ tọ̀tírọ́ọ̀lì azọ́. Kọ́ àpé mi adé. Yo mama, lele nyaji ni mi hatutu vovo yo. Kọ́nà kọ́ntì abẹ́ sọ̀rọ̀ dè nyú yẹn. Mais les docteurs, docteur Ope, hatutu aglo. Elebe dokita yo wana do de konji le surveillant général woha obega tutuli amemo wana tapepe de le tire si aleme wa poreve enusio le jojom le konji ya de esogbea leke yo wododo tunti o ope nyawo ayi directeur gbo eye wa le nkune ti po leke wa e ka wa te wo tutu gbo e ka wo va wo Ratotoli si quoi qu'on dit que quoi y gbo bi on est commission d'hygiène et de sécurité hospitalière de condive de dinye gbo plan messieurs le dom be de dinye gbo kafla kondia do de payer onye e ne le dom de kondila ele be dodo le nonyi ne wo doyola megazu dono e ye ne do fe ha ne nye etepe kokwe que amoli de na sosuto emo hanti afimi na commission technique et paritaire ame yo le ankude e dodo si o le e do pe vovo ne mi to maternité fifiare a monsieur le dom de fimare o sogbea urula o do de fima o suwa a do yi wo mo le are e ye urula wa wa memo ona no mo to bi bole edia comité mon kata o dia no konji popolo pe nyame nenyebe enu ne zomu de la mi do awon se commission ma o do wo fonctionner o odo le won to pere amesile konji plom yo na be directeur onti enya si o le ve vide be mi antu comme vieux wasi ne wonya be na menye directeur de cas o le yo be directeur eye ko akote won pro konji o commission bo le yava nani comité des usagers et tomawa mi ava ko nu potonti ne ameo si o va na konji o do habobo Imam ma bio bo de konji pa mo to ko ya te no comité mo ya imam ma bio amoto ke vare ame le conseil d'administration me ya ke no toba donc aga ke mi ava ododobu et là non un peu plus bané mi akọ amode me nyon no pro nso de vieux ne amesia menen ten blonu sie osusu be waten a wo pere mianti e ale vevede nu kaye waten wo pere mianti o nu kaye mi aten wa tro ele vevie ele bena mama akole blonta be karo me egle na chini agbo voi nu kata ogle chini agbo bi mi maten de nyama ya no gake amewo aten wa pere mianti ne wanyo ne amesia menetem pojijo de edosi wo mole alo afisi mole nti enyamo le vevide nami mi ava no gomedem kakaye mi no vieux du me vieux assez gome ela bena no le problème o me kho amenyuro la doma yi de koye ame senu si tututu o di bene wo gomo allo amea meve jefi tutu odula jeo kema fupepe vava allo
Victor Tona allez si nya si blomé mi lengbo c'est comme mi on avait communication ici donc ma donc beno bena mi le do wom to ne nebe nonti et kakareji le nya si be nous si au son là o nyane et etrona me petit eta madu on se ve watemba kondifo ide akpe nsa dodo li azon ba nyake ayi kon gandi le tevie a onu sianu la bona damasa tegbere ji fia be totro ba azon akpe mama kwele enya to herela na si la ko ajra nyaru na mi ni ayi egbe to akpe nu akpe yo dada masa ble fifi bede e Georgina be o le poto tro que le va vraiment c'était le wadio ya pe no blenzade ya to tro le jaba no va anova ye amesugbola ponjeje bo ma oyoyo na mesi amebe fifi ade ti vie konji va fe ne va mi la powe ye ne ma odo alo a wa chan wa be do a ela kanu mi na wolo akpika kaka mama senam to herela ko ajra nyaru nyajo enyo tutu kwa mata kwena radio lizo si no be mi akoro pore e pe mozi nyasi mato awenu nyasi meso jeko be nye bena fia hakonjia duko be konjie wonye ta duko me vi matenwa hadu gbegle si le fia hakonji abiji alo ajoi afide kafla si me le dodo muya de kemo de vovona ame kokota avati ayame la fiale ko mi le unse domo bena on va fa ne fu pepe de lida mi a pe botro le mi a pe to botro le wate wa yomi ne nu sinia wala ne mi atemu awe ne mi keke mi jo egbenodu edo abuleto donc on est que des nianti ne konji ne zu konji honko ela bena mi buleta ko bena de fugo menu toi mea konji tevie konji ayi hôpital régional et me ko dodo li ne dodo mo ke ko va sogbe ne va ko konji gan te pe ya le niasi ne dodo mo ko va sogbe konji azon ko eti spectacle akpe yete akpe na mama agbenu apon esenam enye tato grand alors directrice régionale la mosepe akpaji le miako ntuame le mama akpele atai assistante médicale le CHR que le Tevia va me verre de nous na mi gbe ami pour représentation du centre hospitalier régional du Tevia nti quand gandi le Tevia de ko grand le Tevia ko nu yo kata ona fi ole ye senya ogomo kena nyabu gala si otohea atete gogo kwa no mo la kono la bena to trole azon megale abeta ene o yede akpe na modando la Florent et trois si le nuti mi se bia se auto magigbo eya nenyuna yakata bye bye